Hi, shout out sa mga manso ko po. Ito naman ang pangalawang kuha po, guys. Yan, shout out talaga. Selfie lang. Yan na guys. Ito, kuha ko ngayon. Yano. Yano guys. Guys, so, ganda. Ang laok guys. Ito guys. Lapad palong guys. This one guys. Shout out. May salpok guys sa manso ko guys. Ay takot siguro guys. Yan. Ganda no. Yano.